अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों जो भी सोशल मीडिया देखता है या अखबारात और न्यूज़ चैनल्स देखता है उसको पता होगा कि फ़लस्तीन में एक शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है, लेकिन उस लड़ाई के पीछे एक 100 साल की कहानी छुपी हुई है और उसके हक़ाइक़ या तो किताबों में है और या फिर लोगों की नज़रों से वो पोशीदा है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़लस्तीन का मसला है क्या, इस मसले का माजी क्या है, इसके प्रेजेंट में क्या हो रहा है और इन दोनों की बेसिस पे हम इसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे कि फ़लस्तीन इशू का सलूशन क्या है। दोस्तों, आगे जाने से पहले हम इस वीडियो में जिन टर्मिनोलॉजीज़ को या जिन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करेंगे तो वो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या चीज़ है। और हमें एक बात इस तरह बताई गई है कि ज्यूज़ जब फ़लस्तीन में आ रहे थे तो फ़लस्तीनी उनको अपनी ज़मीनें बेचते थे। अगरचे ये किसी हद तक इसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। 1930s में इन सेटलमेंट्स के खिलाफ अरब्स ने जो रिवोल्ट किया, हम उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, 1948 में यूएन ने जो रिजोल्यूशन 181 और रिजोल्यूशन 194 पास की, वो क्या है? नक्बा क्या चीज है? 1948 में जो वॉर हुई अरब्स और इजराइल की, वो क्या चीज है? 1967 में इजराइल ने अरब से जो इलाके छीने, उसके पीछे कहानी क्या है? और योम किफूर वॉर क्या चीज है? कैंप डेविड एकर्ड्स किस तरह वजूद में आए? और फर्स्ट इंतिफादा क्या चीज है? दोस्तों, फर्स्ट इंतिफादा के बाद जो ओस्लो एकर्ड्स हुए, उसकी क्या अहमियत है और किस तरह उसके बाद सेकंड इंतिफादा हुआ, जिससे वो चीज पैदा हो गई जो आज इजराइल के लिए एक मॉन्स्टर बना हुआ है, जिसका नाम है हमास की वक्तन फवक्तन लड़ाइयाँ होती रही और आज जो लड़ाई चल रही है तो इसमें अरबों को क्या नुकसान हुआ, इसमें फ़लस्तीनियंस को क्या नुकसान हुआ, इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या हैं। दोस्तों, हमास की बर्थ के बाद किस तरह इस फ़लस्तीन और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट में एक नया मोड़ आ गया है। और दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का पास्ट है और उसका प्रेजेंट चल रहा है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा, इसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इजराइली आखिर चाहते क्या हैं, इजराइलियों के डिमांड्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, और फ़लस्तीनियंस क्या चाहते हैं, और ये मसला कहां पर रुका हुआ है। तो 3 इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो फर्स्ट है सेटलमेंट्स, इजराइलियों के वो सेटलमेंट्स जो उन्होंने फ़लस्तीनियों के इलाके में किए हैं। दूसरा रिफ्यूजीज का इशू है कि जिन लोगों को फ़लस्तीन के इलाकों से निकाल के और जगह पर वो सेटल हो गए हैं, उनके वापस आने का मसला। और तीसरा जो यरूशलेम है, जेरूसलम, उसकी स्टेटस का मसला कि ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम का जो इशू है, ये 3 वो इश्यूज हैं जिन पर इनकी लड़ाई चल रही है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके रीजनल इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो अब हम फ़लस्तीन इशू को समझने की कोशिश करते हैं और तफसील में हम देखते हैं कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ। दोस्तों, बाल्फोर डिक्लेरेशन का नाम तो आपने सुना होगा। ये ब्रिटेन एक फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था आर्थर बाल्फोर। उन्होंने 2 नवंबर 1917 को एक लेटर लिखा। दोस्तों, इस लेटर में उसने जिसको एड्रेस किया उसका नाम था लियोनल वॉल्टर रोथस्चाइल्ड। ये ब्रिटिश जीविश कम्युनिटी के एक सरकर्दा रहनुमा थे। इस लेटर में अगरचे सिर्फ 67 वर्ड्स का एक छोटा सा लेटर है, लेकिन इन 67 वर्ड्स ने तारीख का धारा बदल दिया और इस वजह से इसको बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से याद किया जाने लगा। इसमें था क्या? इस लेटर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जीविश कम्युनिटी को ये एश्योरेंसेस कराई थी कि वो फ़लस्तीन के लैंड पे जीव्स के लिए एक रियासत
क़याम में लेके आएंगे। दोस्तों 1923 में एक ब्रिटिश मैंडेट बनाया गया और उसका काम था फ़लस्तीन के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखना। ये 1948 तक कायम रहा, लेकिन इस दौरान जीविश की आबादकारी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई और पूरी दुनिया से जीव्स का आना शुरू हो गया। यहां पर आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि जीव्स जब आ रहे थे फ़लस्तीन के लैंड्स पे तो फ़लस्तीनी उनको अपना लैंड पेश कर रहे थे, उनको बेच रहे थे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इलाकों में, कुछ विलेजेस में ये जरूर हुआ होगा, लेकिन अरब्स को उस टाइम भी एहसास था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्होंने इसके खिलाफ एक रिवोल्ट भी किया। एक नहीं बल्कि कई रिवोल्ट्स किए उन्होंने, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में अरब मारे भी गए, जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। लेकिन हालात इस तरह बन गए कि अरब्स मजबूर थे। मिडिल ईस्ट में अपनी लड़ाइयां चल रही थी, ऑटोमन्स को शिकस्त हो गई थी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आज से 50, 60, 70 साल बाद अगर एक मौरख लिखेगा कि हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मुसलमान थे तो उनके ऊपर मोदी की गवर्नमेंट क्यों इतना जुल्म करती थी, वो चुप रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज के सर्कमस्टेंसेस में हम देखें कि किस तरह हिंदुस्तान के मुसलमान मजबूर हैं और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, सेम यही सिचुएशन अरब्स की थी। वो चाहते हुए भी कुछ ना कर सके और जीव्स को यहां पर इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ लाया गया और उनको आबाद किया गया। 1936 में अरब्स ने इस चीज के खिलाफ एक रिवोल्ट की जो 3 साल जारी रही। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए 30,000 ट्रूप्स इस्तेमाल किए, जिसमें 5,000 फलस्तीनी मारे गए, 15,000 से 20,000 तक उसमें जख्मी हुए और 5,600 लोगों को इम्प्रिजन किया गया, उनको जेलों में डाला गया। उसके बाद दोस्तों हम ये जानने की अब कोशिश करते हैं कि यूएन के जो रिजोल्यूशंस थे वो थे क्या। 1947 तक फलस्तीन के लैंड्स पर जीव्स की आबादी हो गई थी 33%, यानी फलस्तीन में अगर 100 लोग रहते थे तो उसमें 33 यहूदी थे। लेकिन उनके पास जो जमीन का खित्ता था वो बहुत ही माइन्यूट था, यानी 6% था। बाकी 94% जो जमीन का खित्ता था वो 67% फलस्तीनियंस के पास था। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन 181 पास की और उसमें फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी अरब्स और जीव्स के 2 अलग अलग स्टेट्स। इस रेजोल्यूशन के तहत 55% लैंड को जीव्स को दिया गया, यानी यहूदियों के हवाले कर दिया गया। दोस्तों इस प्लान को तो फौरन ही अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको नहीं मानते और 1948 में जैसे ही ब्रिटिश मैंडेट खत्म हो गया तो इजराइल और अरब्स के दरमियान एक लड़ाई चल गई जिसको कहते हैं नकबा। अरब्स इसको द एथनिक क्लींजिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस और अरब्स कहते हैं। दोस्तों इसमें बहुत बड़ी तादाद में फलस्तीनियों को अपने इलाकों से निकलना पड़ा। कई टाउन्स और विलेजेस इस पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने एरिया को ऑलमोस्ट 75% तक लेके गए, जो कि यूएन रेजोल्यूशन 181 के तहत उनको 55 हिस्सा दिया गया था, वो अब 75% तक लेके गए। 7,50,000 फलस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल किया गया और इस तरह दोस्तों 15 मई 1948 को इजराइल के क़याम का ऐलान किया गया। ये अरबों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि अब यहां पर इजराइल एक रियलिटी बन चुका था। उनके पास एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड आ गया था और उनको इंटरनेशनल पावर्स या उस टाइम के बड़े बड़े ममालिक की सरपरस्ती हासिल थी। दोस्तों 1948 में इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ने मिलकर इजराइल के साथ एक लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हो सका। इस दौरान यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन 194। इस रेजोल्यूशन के तहत जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज थे उनको ये हक दिया गया कि वो वापस रिटर्न कर जाएं, लेकिन इजराइल ने उसको बिल्कुल भी कोई लिहाज नहीं किया और फलस्तीनियन को आने नहीं दिया गया। माय डियर फ्रेंड्स,
1950s میں کچھ واقعات اس طرح ہوئے، جیسے سوئس کینال کا ایک واقعہ ہوا یا کچھ اور اس طرح کے واقعات ہوئے کہ عربوں کو یہ لگا کہ اب ان کو میوچول ڈیفنس پیکٹس آپس میں کرنے چاہیے۔ تو ایجپٹ، لیبنان اور سیریا نے آپس میں کچھ اس طرح کے ڈیفنس ایکٹس کر دیے کہ اگر آئندہ اسرائیل کوئی انکروچمنٹ کرتا ہے یا کوئی عربس کی طرف آ کے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو ڈٹر کیا جائے گا۔ اسرائیل کو اس چیز کی بھنک پڑی اور 1967 میں اسرائیل نے ایجپٹ اور سیریا کے ایئر فورسز کے جو سیٹ اپس تھے ان پر ایک پریمپٹیو سٹرائک کر دیا، ان پر حملہ کر دیا۔ دوستو اس کو 6 days وار بھی کہتے ہیں اور عربز اس کو النقصہ بھی کہتے ہیں۔ وہ جو پہلا والا 1948 کا ہے النقبہ ہے اور یہ النقصہ ہے، یعنی اس میں ایک کیٹاسٹرفے ہو گیا، عربز کے ساتھ ایک کیٹاسٹرفے ہو گیا۔ دوستو اس جنگ میں عربوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ کئی علاقے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اس میں گولان ہائٹس اور سینایا پیننسولا ایجپٹ کا چلا گیا، ویسٹ بینک اسرائیل کے پاس چلا گیا، ایون کہ غزہ میں بھی اسرائیلی چلے گئے۔ اس طرح عربوں کو ایک بہت بڑے پیمانے پہ نقصان کے ساتھ ساتھ ایک شرمندگی بھی اٹھانی پڑی۔ دوستو کچھ سالوں بعد عربز نے اچانک ایک اور حملہ کر دیا دو اطراف سے اسرائیل کے اوپر۔ اگرچہ عربز نے اس جنگ کو جیتا نہیں لیکن وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ جو ان کے لینڈز اور ٹیریٹریز کیپچر کر چکے تھے ان پر نیگوشیٹ کر سکیں۔ تو جو نیگوشیشن ہوئی اور جو پیس ڈیل ہوا اس کو کیمپ ڈیوڈ ایکرٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو 30 سال کی لڑائی جو کہ 1949 میں شروع ہو گئی تھی وہ 1979 میں ایک پیس ایگریمنٹ کے تحت ختم ہو گئی اور اس طرح ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان امن قائم ہو گیا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، یہ امن زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا اور 1987 میں ایک واقعہ ہو گیا۔ اس واقعے نے فلسطین کے فیوچر کے کورس کو ٹوٹلی چینج کر دیا۔ ایک اسرائیلی ٹرک جس نے 4 فلسطینی مزدوروں کو کچل دیا، اس سے لوگوں میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور لوگ بڑے پیمانے پر اٹھے۔ اس کو کہتے ہیں فرسٹ انتفاضہ۔ یہ 1987 میں ہوا اور بہت بڑی تعداد میں، جن کی ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل تھی، وہ عربز تھے، اوریجن ان کی فلسطینینز تھے اور وہ یہودیوں کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف نکلے اور انہوں نے ایک عام سٹرگل کرنا بھی سٹارٹ کر دی۔ دوستو 6 سال تک یہ چیز جاری رہی اور 1993 میں اوسلو ایکرڈز ہوئے۔ اس امن معاہدے میں فرسٹ انتفاضہ تو ختم ہو گیا لیکن جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO تھا وہ یہ سیٹلمنٹ کر گئے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا، اسرائیلیوں کا اپنا اسرائیل اسٹیٹ ہوگا یہودیوں کے لیے اور عربز کے لیے ایک فلسطینین اسٹیٹ ہوگا۔ لیکن دوستو زیادہ دیر یہ چیزیں قائم نہیں رہی اور 2000 میں سیکنڈ انتفاضہ ہو گیا، یعنی ایک عرب اپرائزنگ دوبارہ ہو گئی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بتانا قابل ذکر ہے کہ سیکنڈ انتفاضہ کے بعد وہ چیز وجود میں آئی جس نے فلسطینین ایشو کو ایک نیا ڈائریکشن دیا اور وہ ہے the birth of حماس۔ دوستو سیکنڈ انتفاضہ کے بعد حماس وجود میں آیا اور آج حماس وہ مانسٹر بن چکا ہے جس نے اسرائیل کی نیند حرام کر دی ہے۔ اسرائیل کا بچہ، اسرائیل کا ایک فوجی نوجوان، وہ حماس اس کے لیے خوف کی ایک علامت بن چکا ہے۔ دوستو کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب 2006 میں ویسٹ بینک اور غزہ میں انتخابات ہوئے اور اس میں فتح ہوئی حماس کو۔ اس چیز کو الفتح نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ویسٹ بینک اور حماس، ویسٹ بینک اور غزہ میں ایک سول وار شروع ہو گئی اور حماس الفتح کو غزہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس وقت غزہ سٹرپ کے اندر حماس کی ایک طرح سے حکومت ہے، وہاں پر ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے اور ویسٹ بینک میں الفتح ان کی
حکومت ہے۔ دوستو جب سے حماس حکومت میں آیا ہے اور جب سے حماس وجود میں آیا ہے تو ان کی اسرائیل کے ساتھ کئی بار لڑائیاں ہو چکی ہیں چھوٹے پیمانے پہ۔ 2008، 2012، 2014، 2021 اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2023 میں جو حماس کی اسرائیل کے ساتھ کچھ لڑائیاں ہوئی ہیں تو ان کا آپ لوگوں کو آلریڈی علم ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بیسک ایشو ہے یہ اسرائیلی چاہتے کیا ہیں، what they want۔ تو دوستو اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطینینز اسپیشلی غزہ اسٹرپ یہ ڈی ملٹرائز ہو، ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ وغیرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یروشلم یعنی جیروسلم پورا کا پورا ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ اگرچہ فلسطینینز ایسٹ جیروسلم کو کلیم کرتے ہیں یعنی مشرقی یروشلم کو، اور ویسٹ جیروسلم ان کے پاس ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسٹ جیروسلم کو بھی یہودیوں کا حصہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کی یہ ڈیمانڈز ہیں۔ لیکن فلسطینی کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟ فلسطینی کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہو، ایسٹ جیروسلم فلسطین کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل ہو۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے جن جن ایریاز میں سیٹلمنٹس قائم کی ہیں وہ ان کو ہٹانا پڑیں گے، وہ ان کو ڈیمولش کرنا پڑیں گے اور وہ ایریاز دوبارہ پری 1967 کی جو پوزیشن ہے اس پہ آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو 1948 میں 7,50,000 لوگوں کو نکالا گیا تھا جو کہ آج لیبنان، سیریا، ایجپٹ اور ممالک کے کیمپس میں رہ رہے ہیں، آج دوستو ان کی تعداد 6 ملین سے لے کے 7 ملین تک بن چکی ہے، یعنی 60 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ ان کی تعداد ہو گئی ہے۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح UN کا ریزولوشن 194 تھا جس میں ان کو یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ یہ ریفیوجیز دوبارہ ری سیٹل ہوں گے، یہ واپس آئیں گے اپنے علاقوں میں، ان کی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ یہ واپس اپنے علاقوں میں آ جائیں، جو کہ یہودیوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس ڈیمانڈ کو مانے۔ وہ تو فلسطینینز کو غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ان کی لڑائی چل رہی ہے۔ دوستو یہ 2023 کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے گلوبل امپیکٹس کیا ہیں؟ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو US کی ایک گلوبل ہیجمنی تھی وہ اب بالکل باعث ہو چکی ہے، اور انہوں نے جو ایک ورلڈ آرڈر تھا جس میں وہ ہیومن رائٹس کے لیے اور جس میں ڈیموکریٹک نارمز کے لیے اور انسٹیٹیوشنز کی سپریمیسی کے لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آج ایسا نہیں ہے۔ US پریزیڈنٹ نے اس لڑائی کے فوراً بعد اسرائیل کے حق میں بیانات دیے، اور جو ہیومینیٹیرین لاس ہو گیا ہے فلسطینینز کا تو ان کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا ہے۔ تو گلوبل فرسٹ امپیکٹ تو یہ ہوا ہے کہ جو گلوبل ہیجمن تھا وہ ایک سائڈ پہ کھڑا نظر آتا ہے جس سے ان کی ہیجمنی ڈکلائن ہوگی، اور پھر اس کا دوسرا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جب ایک ہیجمن کی ہیجمنی ڈکلائن ہوگی وہ باعث ہو جائے گا تو اور پاورز کو ابھرنے کا ٹائم ملے گا، موقع ملے گا، اپرچونٹی ملے گی، جس کو وہ کیش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ چائنا، رشیا اور پاور اس چیز کو کیش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو UN کے سیکیورٹی کاؤنسل میں 2 دن پہلے ایک قرارداد پیش کی گئی کہ فلسطینینز اور اسرائیلیز کے درمیان جنگ بندی کی جائے، جس کے حق میں پرماننٹ ممبرز 4 نے حق ووٹ دیا، لیکن US نے اس کو ویٹو کر دیا، جس پہ پوری دنیا میں ایک غم غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، ایون کہ یورپین نیشنز میں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ UN نے یہ کوئی اچھا نہیں کیا فلسطینینز کے ساتھ، ایون کہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ یہ کرنا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہو سکا۔ تو UN کے سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک بہت بڑی دراڑ آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اس کا ورلڈ اکانومی پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ جس دن سے یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اسی دن آئل کی پرائسز پوری دنیا میں ہائی کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ ہے اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ آئل پروڈیوسرز ہیں، بہت بڑی
मकदार में, तो वो ऑयल सप्लाईज भी डिसरप्ट हो रही हैं और वो कंट्रीज इसमें एंगेज हो रही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ग्लोबल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा खतरा है और ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके रीजनल इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा रीजनल इम्पैक्ट तो ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जिन पैलेस्टीनियंस को गजा स्ट्रिप या वेस्ट बैंक से निकलना पड़ेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ रिफ्यूजीज, वो ऑलरेडी इजिप्ट में, सीरिया में, लेबनान में इतनी बड़ी तादाद पे हैं, तो वो कहां जाएंगे? और कंट्रीज ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। तो रिफ्यूजीज इनफ्लक्स जो है ये सबसे बड़ा रीजनल इशू है जो कि इस टाइम बना हुआ है। इसके अलावा और पार्टीज इस कॉन्फ्लिक्ट में कूदने के लिए तैयार बैठी हैं। जो सबसे पहले उसमें हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर रोका ना गया और हमारे बॉर्डर्स तक आ गया तो हम इसमें पार्टी बनेंगे। और 2 दिन पहले यमन में जो हूती रिबल्स हैं उन्होंने वार्न किया है कि यमन के रास्ते जो भी कंटेनर्स या जो भी कार्गो शिप्स वो इजराइल की सपोर्ट के लिए जाएंगी तो हम उनको टारगेट करेंगे। इस तरह दोस्तों जो अरब्स ने एक इनिशिएटिव लिया था इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की, तो वो अब बिल्कुल खतरे में पड़ गया है। बल्कि वो अब ऐसे समझें कि कुछ टाइम के लिए तो वो मामलात अब कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि इन हालात में कोई भी अरब कंट्री अपनी अवाम, अपनी सिटीजन्स की इमोशंस और उनकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट नहीं जा सकता। दोस्तों ये तो इसके ग्लोबल और रीजनल इम्पैक्ट्स थे। इस मसले का हल क्या है? पैलेस्टाइन इशू का सलूशन क्या है? दोस्तों इस मसले का एक ही सलूशन है और वो सलूशन है 2 स्टेट सलूशन, यानी वेस्ट बैंक, गजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम, ये इलाके अरबों को दिए जाएं, यहां पर अरबों की हुकूमत बन जाए विद द ईस्ट जेरूसलम एज देयर कैपिटल। और जो मौजूदा इजराइल है इसको जेरूसलम का वेस्ट पार्ट देके ये एक अलग स्टेट तस्लीम किया जाए। इसके अलावा स्टेटस को अगर कायम रहेगा तो ये लड़ाइयां इसी तरह चलती रहेगी। ऑस्लो एकॉर्ड 1993 जो कि यासर अरफात ने पीएलओ की तरफ से इनके साथ किया था, डील की थी, एक पीस एग्रीमेंट किया था, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द पैलेस्टीनियन इशू। डियर फ्रेंड्स, ये पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? आप अगर अपनी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।